Hai guys, hari ini temenin kita siap-siap ke pantai. By the way, ini aku ngerekamnya di low light ya guys, tapi tetap konsisten warnanya, cahayanya, hasilnya bagus banget. And kita mau siap-siap. Ini si Victor masih di tempat tidur. Victor, good morning. Soalnya tadi kita bangun jam 9, sekarang udah jam 9.41. Kita emang ada rencana hari ini mau ke pantai karena kan cuaca kayak gini nggak ada setiap hari guys. Hari ini suhunya 25 derajat, tapi aku nggak tahu ya di pantai berapa derajat. Dan kayaknya akan sedikit berawan juga, buat ya semoga aja nggak terlalu dingin dan kita masih bisa main air kayak kemarin. So ya, see you kalau kita udah siap-siap. Guys, akhirnya kita nggak jadi ke pantai karena ternyata dingin dan lumayan berangin. Tapi biar si Victor nggak sedih, ini kita mau ngajak dia ke sungai belakang rumah sana. Dan jadi biar dia nggak sedih, kita ajak aja ke sungai belakang rumah. When I will clear these leaves, they will become squeezed. Jadi sekarang kita jalan menuju sungainya bertiga aja. Kita kembaran bajunya, couple semua. Lihat, si Victor dan Pak suami juga di sana. Bajunya sama. Pak suami. We have couple triples. Nih tetangga-tetangga aku guys. Di sini semuanya. Terus rumah kita paling ujung yang ini. Lumayan banyak tetangga di bagian sini. Banyak rumah tapi sepi. Karena ini jam kerja sama ya masih siang aja guys, belum pada pulang kerja juga mungkin, jadi ya orang-orang pada kerja kan. Kalau anak-anak sih sekolahnya libur guys, jadi so ya. Cheers. Hati-hati. Oke. Thank you. Kita harus melewati padang-padang luas ini. Of course no. Victor bilang apakah nanti kita bakal ditangkap sama orang gara-gara lewat di sini. Karena ini tuh punya orang guys, kayak wilayah private gitu. Dan biasanya mereka pakai rumput-rumput ini terus nanti dipotong dan disimpan buat makanan sapi, makanan kuda, kambing, domba, begitu. You have any sale already, no? That have to be returned completely undamaged. No. Scratches, no nothing. No. Iya. Moment. Kemarin itu ininya ditutup guys. Oh, and that gate also buka. Jadi susah buat kita ini lewat di sini, kita harus manjat-manjat. I think the gimpy sting my leg. Yeah. Feel it. Kakiku kena rumput yang bukan rumput sih, dia kayak tanaman. Ini dia guys. Nah ini dia. Ini kalau kena kulit, duri-duri yang kecil-kecil ini, dia bisa langsung masuk ke dalam kulit dan gak enak banget rasanya. Nusuk kayak ulat bulu, tapi kalau ulat bulu kan dia ngasih efek gatal sama merah-merah. Nah ini tuh sakit, kayak ketusuk duri, tapi kalian nggak bisa cari durinya di mana karena
tipis itu. Jadi kalian cuma bisa ngerasain sakitnya aja. Dan biasanya kalau udah kena kayak gini, sakitnya bisa seharian atau bahkan sampai besoknya baru bisa hilang gitu. Saya hati-hati kalau kalian jalan ke tempat yang ada tanamannya seperti ini. Aku nggak tahu apa sih namanya, atau kita ada atau enggak di Indonesia. Tapi kayaknya nggak ada deh. Soalnya aku di Kalimantan dulu kan sering banget main ke hutan, tapi nggak pernah lihat beginian. Kita mau ke sana tapi didatengin sama sapinya, guys. Please close the gate. Okay, move back, completely back. You know that they can be naughty. Don't. First step one, not another. Don't scare them. Don't know which one. The interest after they will not be there will not be for them. Just don't run this way. Be careful on their foot. Don't run. Just walk normal. They're walking with us to this boxes because they think that we might bring them something. Don't run. Hold by this one. I think this boy has such a fast heartbeat, Mama. Be careful the poop. That was complying. You need to understand, Vita, that cows with their brains are very similar to dogs. They recognize their owner. You can learn them tricks. Hi guys. Do not talk. Or do. Did you have a faster heartbeat suddenly? Did you afraid? Be honest. Yes. Good. No, this is very good. Oke guys, kita sudah dekat di sungainya. Dan aku harusnya tadi pakai celana panjang ya biar kakiku nggak ketusuk sama tanaman yang tadi berduri. Karena nggak enak banget guys kalau ketusuk dan kena tanaman itu. Anyway, di bagian sana itu banyak banget pohon blackberry liar. Aduh, sapinya datang lagi. Oh, takut. Lihat. I cannot run. Mereka ngikutin guys. But it's cute. So much burger. Aduh, sangat. Mereka masih nungguin kita di sini guys. Oh no. No, don't worry. Don't worry, I can go. You're my wife. It's my duty. Thank you. There is some sun. Inilah tempatnya. Kamu bisa nyantai. Piknik, cuma banyak bebatuan guys, jadi susah duduk. Sapinya udah nggak ngikutin kita lagi karena udah ada pagar di situ, jadi mereka nggak bisa nyebrang.
Aku taruh semua barang-barang aku di sini. Dan mari kita jalan ke sana. Para sapinya masih nunggu di situ atau mereka bisa keluar? Mari kita usir aja dari situ, takutnya kita nanti yang disalahin pas sapinya kabur sama pemiliknya. Di sini nggak ada CCTV sih guys. Jadi kalau misalnya ada yang curi atau apa hewan peliharaan kalian, mari kita turun dan aku mau ngeliat di bagian sana karena si Victor sama dedinya di situ. Sayangnya di sini nggak ada ikan ya guys, karena kalau ada ikan mungkin ada tapi kecil-kecil, terus diburu sama burung-burung atau hewan-hewan predator lainnya ya kan. Karena di bagian sana semakin dalam tuh airnya. Dan di sini nggak ada buaya, dan nggak ada ular, nggak ada hewan buas lainnya. Jadi aman guys. Paling ya takutnya ya sama manusia aja gitu. So ya, tadi harusnya bawa cemilan ya biar kita duduk-duduk ngemil di sini. Guys, The worst is the first. mari kita coba airnya. Sedingin apa? Dingin banget anjir. Mana ini air batu ya kan? Dingin guys. Tapi enak. Mau nyuci. Aku mau berdiriin kameranya di mana ya? Ya. Tada, kita sudah. Wah, ini kalau misalnya tempatnya, bebatuannya ini rata ya, bakal enak banget buat dijadiin tempat piknik karena adem, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, bener-bener kayak berasa di Indonesia guys. Ini suasananya kayak kalian lagi di hutan, sore-sore gitu, siang-siang jam 1, terus di bawah pepohonan, di tepi air. Oh my god, so nice. Gak perlu yang mewah karena kita anak kampung, begini aja udah cukup guys. Rasanya udah. Aku anak kampung, kerjaku kerja motong. Aku penganggur. Dia dari tadi pengen ngajak ke pantai, tapi di pantai itu dingin dan berangin banget guys. Jadi ya udah kita mutusin buat di sini aja. Segalanya, kau lulusan sarjana, kau tampan dan rupawan. Kita memang beda, aku orang miskin dan kau orang kaya. Banyak aku bawa jaket buat dipakai duduk aja lah. Wah, di sini enak banget kalau yoga guys, sendirian. Ouch. Ow. Anjir. Oh iya, daun yang ini tuh emang tajam di tepi-tepinya kayak sisi. Di sisi-sisinya ini tuh tajam banget guys. Naughty water don't wanna reach mommy. Even water afraid of mommy. Ya ampun, Big. Here, gosh. And one piece. Hai. Kita udah balik. All the poops in it. They also already recognize that we just trespassing, so Kita udah balik. Di sana ada sapinya. Semoga mereka nggak lari ke sini lagi. Karena tadi mereka ngikutin kita. But don't look at them, Victor. Don't look at them because they look at us and then. yes, when they get eye contact, they
think that you are friends. I mean, you know, we are not enemies, but we don't have any makan for them. Di situ ada rumah. Rumah ini tuh jauh banget dari jalanan. Jadi kayak bener-bener masuk ke dalam, Jadi, what the terpencil cows sendiri. Huh? What the cows eat? I just Tuh di sana rumahnya. whenever I Aduh banyak go there, tai sapi. I get tired. No, Victor. You will take me very good. Panas banget. Nggak tahu sapinya mereka ngikutin atau enggak. Takutnya mereka ngikutin dari belakang buat kayaknya enggak, mereka ngeliatin doang. Wah, I'm surprised. suami harus tutup kembali pagarnya biar para sapi-sapi tidak kabur. You eating grass? Lihat guys, digigit sama lalat kuda sampai berdarah. Dan aku nggak sadar sama sekali. Sadar pas tak suami lihat, katanya kenapa tanganmu berdarah. Hi guys, today is the best day ever. Yes, it's my daddy's birthday. It's the end of my My Swami is the happiest person in the world. or Cause he have me. or the Because of me, I have the press. Yes, you don't even have right. because of me, his life is getting better. how? It's actually work completely opposite since I know you, and I think that you mess up something. His life is getting worse, not better. Better. Worse. I mean, your life is better, yes, but mine one, you know. I think that there is a lot of gray area here. A Cintaku. lot of gray area in your phone.